ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানোর সরকারি সিদ্ধান্তের পর এনআইএমআইএম সভাপতি ও সাংসদ আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি বলেছেন, সিলিন্ডারের দাম কমানোর বিষয়টি যথেষ্ট নয়। আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি বলেন, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমছে না। G20 সম্মেলনের জন্য প্রায় ৩৫০০ থেকে ৪০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। সেই টাকা যদি গ্যাস সিলিন্ডারে খরচ হতো তাহলে সিলিন্ডারের দাম হতো মাত্র ৩০০ টাকা। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত দরিদ্রদের উপকারে আসবে না। কি বলেছেন তিনি, শুনবো। दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है और G20 के लिए करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता है तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा हो।